Dita maglangan. Ito daning i-proclaim ning third prize winner. Pilay madawat ani sa 1,000. Makadawat og 1,000 pesos. 1,000 pesos. Congratulations to dang daradang dang daradang. Para man graduation no. Congratulations to Hannah Grace Im Albarico. Poblasyon San Pablo, Zamboanga del Sur, ang title siyang balak. Kabataan. Ato ning hatagag kinabuhi. Kabataan, barog gikan diya sa imong higdaanan. Likay ang bisyong mutuklod kanimo ngadto sa kaparutan. Hunahunaa pag-ayo kung unsa ang imong papil sa kalibutan. Kung nganong ikaw gipakatao o gimugna man sa kahitasan. Ayaw usiki ang imong panahon diri sa kalibutan. Ihurot ang imong kusog alang sa gipangandoyng kabaguhan. Pinaagi sa imong nakatunan diha sa eskwelahan. Gamita kana para sa kaayuhan og dili sa hiwi nga binuhatan. Kay ikaw gipakatao man nga naay obligasyon ning kalibutan. Hinuklogi ang panultihon ni Rizal nga nagkadayon. Ang kabatanunan, ang paglaom ning nasod nga Pilipinon. Gamiton ta ang atong tingog kabataan sa bag-ong henerasyon. Kita dili magpalupig sa banyaga. Nasod buot mo ulipon. Luning hayaw, ilimnon og sugal atong gayong talikdan. Pagsuway sa droga atong angayng likayan. Barkadang buot mo impluwensya dili kita makig-uban. Kay kini makadaot di lang sa panglawas kundi sa atong katilingban. Busa kabataan ako kaninyo magaingon sa atong mga kamot ang atong kaugmaon. Kung kita magpadas kalipay nga kalibutanon, mahisama kita sa taong naglakaw nga way klarong direksyon. Tamdan ta ang panultihon, kitang kabataan mo'y angay atubangon. Para sa kaayuhan sa kaugmaon, pamilyag kaugalingon. Ilabi na sa atong pinanggang nasod nga Pilipino. Usa kabataan, barugikan diya sa imong higdaanan. Likay ang bisyong mutuklod kanimo ngadto sa kaparutan. Hunahunaa pag-ayo kunon sa imong papil sa kalibutan. Nganong ikaw gipakatao gimugna man sa labawng kahitasan. O ang balak naguluhan og kabataan ni Hannah Grace Im Albarico. Poblasyon Zamboanga del Sur, congratulations. Third prize winner.